खामखियाली मनोभाव पर दशा भोगुंट कुनी कुनी पिला। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर शिशु विकास प्रकल्प ऑफिस ठारू मात्र 100 मीटर दूर में यह अंगनवाड़ी केन्द्र रही, किंतु एप्रति कहार दृष्टि नहीं। अंगनवाड़ी गृह 4 वर्ष है अधा पंतरिया भाव पड़ रही। कुनी पिला माने सिलट और चखड़ी धरी पाठ पढ़ा बसुंट हेले घर नाही। बरगछ तले और रास्ता कड़े पाठ पढ़ा चली। जरीपाल उपरे पिला बसुंट। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर अंगनवाड़ी केन्द्र में पिला माने एपरी अवस्था पाठ पढ़ुंट। घर नहीं किंतु 4 वर्ष है घर हम बोली माइन स्कूल अधा पांतरी आई पड़ी समस्त की कही सारू। एक आमर मुख्य सुपरवाइजर कहलु, सीडीपीए को कहीचु, वीडियो को जाकि मुझे चेयरमैन को कही मैंने बहुत सब बेले जिते जाए मो ऑफिस घर कर दो मत आउ कि दरकार नहीं। खाली पबाट लगे दे मो पिला भर पुरेबी पिला जी कौन आम कौन करूँ तुरंत घर करा आमको ये अनुरोध। खाली सेतिकी नुहे रास्ता कड़े धूली बड़ी रे बसी पिला मध्याह्न भोजन खाइबा को पड़ुछि। अनाबना गछ भितर कुआडे हजिगलानी अंगनवाड़ी केन्द्र। एसबु समस्या नहीं अंगनवाड़ी कर्मी आरंभ कर ग्रामवासी अभियोग करथिले मध्य फल सुन। अंगनवाड़ी घर नहीं, घर जोटा सरकार तरफ आसी से घरटा अधा पंदरिया पड़ी छात ना तल मेजिया नहीं कि प्लास्टर ना। बर्तमान ये हूँ मेन रास्ता, ये गाड़ी घोड़ा सब आवेलेबल चलुची। माने प्रत्येक दिन 100 गाड़ी बाटे ही जाऊँगी। विडीओ कराई, तहसीलदार कराई, एसडीओ समस्त को सीडीपीओ को चेयरमैन को कही कहवा सत्वे कौन कार्यकारी है ना। कारण घर नथिबारु पिला छुआ मैंने असुविधार सम्मुखीन होती, जहाँफल गछ मूल पढ़ा पड़ू। तेणु ये जो घर अच्छी से घर अंगनवाड़ी केन्द्र हवा उपयुक्त नुहे, कारण ठाकुराणी घर दाबी जे आमर हो दाबी तुरंत अंगनवाड़ी घर विदिन 7 डेज भितर पूर्णांग करा जाऊ, जहाँ फल कि पिला मानकर सुरक्षित हो पारे। एरी विभागीय अधिकारी कैमेरा सम्मुख में किसी प्रतिक्रिया दे नथिबा बेले अधपंतरिया पड़िथिबा अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य शीघ्र सारिबा को वीडियो को निर्देश दिया जायथिबा जिलापाल कहिसंती। ये विषय मु मोर नोटिस को काली आसिला, मीडिया थ्रू रे नोटिस आसिला। तो ये जो पिला माने को एबे फॉर द टाइम बीइंग गोटे पाखो स्कूल को शिफ्ट करा जाय छी, सेटा पूरा सॉल्यूशन नहीं। अंगनवाड़ी सेंटर ज्यादा शीघ्र कंप्लीट करे पे वीडियो को निर्देश दिया जाय छी, सेटा कंप्लीट भी हेइ छै। भविष्यत आरंभ करूथुबा कोमलमती शिशु मानकु उपयुक्त शिक्षा प्रदान व्यवस्था करा न गले समस्या सृष्टि हेबो। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर दोलगोविंद जेना रिपोर्ट, कलिंग टीवी। शिक्षार प्रचार प्रसार तथा उन्नति पाई सरकार योजना उपरे योजना करुछंती, गंडा गंडा कार्यक्रम हाथ को नौछंती, किंतु एभली व्यतिक्रम बा एमिति किछि गाँ रही जाइछि जेउठी छोट छोट पिला बा कुनी कुनी पिला माने बाहरे बसी पाठ पढुछंती। प्रकृतर जदि आमे दृश्य को देखिबा ताहेले गोटे प्रकार मन को आसुछि आमर भविष्यत बा कालीर भविष्यत एभली भाबरे बढुछंती, एभली भाबरे तांकर भित्ति पडुछि। प्रकृतर असुविधा केउठी काहेकि अंगनवाड़ी केन्द्रटी निर्माण होई पारुनी बा जहा अछि ताकू काहेकि मरामती करा जाउनी बा तारो काहेकि उन्नतिकरण करा जाउनी। अधिक आलोचना करबा हम सहित जोड़िछंती हम राजनगर रिपोर्टर दोलगोविंद जेना। दोलगोविंद प्रकृतर असुविधा केउठी कोटी कोटी टंका खर्च होउची सरकार तहबिल रु केउठी रास्ता पाई केउठी बिल्डिंग पाई, किंतु एठी असुविधा अंगनवाड़ी केन्द्रटी निर्माण होई पारुनी, असुविधा केउठी? हाँ निश्चित भाव आम कहीपर राजनगर सदर महकुमार सीडीपीओ कार्यालय मात्र 100 मीटर दूर में जदि अंगनवाड़ी अवस्था या हुए राजनगर आउ विभिन्न जगह जो अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी केमती चलुव अनुमान ये चित्र स्पष्ट प्रमाणित होउची। ये विषय आम सीडीपीओ को प्रतिक्रिया नापी चाहूँ, सी अनुपस्थित रोचे कैमेरा सामने किसी कहवाई मना कर बड़ दुखर कथा। जो गछ तले पड़ुंट अंगनवाड़ी छात्र छात्री माने रास्ता कड़े बसुंट, गछ मूले बसुंट एवं मुख्य रास्ता जो अच्छी से रास्ता कड़े बसुंट, रास्ता उपर खाऊंट। गाड़ी जावासा करुच्ची, षंढ लड़ी लगिले पिला विपद अच्छी जहाँ अंगनवाड़ी कर्मी कहते अनेक थर एमती होती पिला टेकिक अन्य जगह भी नहीं। मध्यप मैंने जो गाड़ी चलाऊँ छुआ प्रति विपद अच्छी सी भी जनई रास्ता पर एमती दुर्घटना घटी पारे से दायी रही किए। आम बारंबार
ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ତାହା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। লোকে বারম্বার জনাইଛନ୍ତି কিন্তু কৌশি সুফল মিলি না। নিশ্চয় বহুত বহুত ধন্যবাদ দোল গোবিন্দ আপনার তমাম প্রতিক্রিয়া পাই। বর্তমান গ্রামবাসী যোড়ি আমার সহিত সত্য জয়রাম সেঠী অনেক যে কি সেই গাঁর লোক তাঁর পিলা ছুয়া সে হি পাঠ পড়ুচ্ছেন অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে অসুবিধা কণ কাহা কাহা পাখে সে অভিযোগ করেছেন কাহা পাখে নেহুরা হয়েছেন তমাম আলোচনা করা আমি তাঁর সহিত। জয়রাম বাবু আপনার স্বাগত করছি কলিঙ্গ টিভি কু। কাহা কাহা পাখে আপনার নিবেদন করেছেন গুহারি করেছেন কেবল অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র পাই কণ অসুবিধা কণ হচ্ছে প্রকৃতরে নির্মাণ কাহিঁকি হয়ে পারুনি? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ହଉଛି ଯେ ରାଜନଗର ଏଟା ହଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଙ୍ଗନବାଡି, କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି। କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେତେ କେତେ? ମିନିମମ୍ 30। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉଠି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋର ଘର। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିବା ନେଇକି ନିହାତି ଆମର ଘର ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ୱାର୍କର ଅଛି ଆମେ ତ କହିଛୁ ଦେଖ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ତୁମେ ଘର ଦେଖ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସରେ ଜଣେଇଛି, ସିଡିଏମ୍ଓ ଜଣେଇଛି, ବିଧାୟକ ଜଣେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜୟରାମ ବାବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି ରାଜନଗର ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ। ମ୍ୟାଡାମ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ପ୍ରକୃତର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। କୋଉ ସେଣ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ରାଜନଗର 2 କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖ କଥା କହୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ବର୍ଷ ତଳୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତ ସେମିତି ଅଧା ବନ୍ଧୁରୀ ହେଇକି ପଡିକି ଅଛି। ଏବେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ତ ପ୍ଲେସ ହଉଛି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହଉଛି ବିଡିଓଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ତାହେଲେ? ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ମନିଟର କରିବୁ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ମନିଟର କରିବୁ, କହିବୁ। ଆମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜେଇ କୁ କହିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ କାମଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି କହିଛି। କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭକୁ ଡାକିକି କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ୱିଦିନ୍ 10 days ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ବୋଲି। ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାସରିଛି ଅଲରେଡି। ସେମାନେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ 1 month ସେମାନେ କରିଦେବେ। ସେଟା ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ 1 month ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କରିଛି ଜମାରୁ 1 year ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଥର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁଠି କହିଛି ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୁପକାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ହେଲେ ଆମର ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆଶା କରିବା? ଆମେ ୱିଦିନ୍ 1 month କହିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ନିହାତି ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡିଓ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ସମସ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଗିଦ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ 1 month ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲା ଛୁଆ ବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଏଇଭଳି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପଦସ୍ଥ ଭାବରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ବସି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉନି ମ୍ୟାଡାମ। ସେଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କଥା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଫର୍ନିଶ ଘର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ବସିବେ, ଆଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ଠିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢିବେ କି ଭଲ ଯାହା କିଛି ହବ ଠିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ
डिले हो जाए कौन कारणवश डिले होबे तो रिसेंटली डेवलपमेंट है कहते विदिन 1 मंथ से कंप्लीट करके हम हैंड ओवर करदे। आज्ञा आमे मध्य मैडम आशा करूछु स्टूडियो रु कि मासे मध्य कम से कम अंगनवाड़ी केन्द्र सुरुखुरु चलिबो तार गोटे प्रकार बिल्डिंग निर्माण हेबो एवं मासे परे पुणी थरे होय तो आपनको आ फोन करिबा पई न पड़ू बा आपनक सहित ए संपर्क रे आलोचना करिबा को न पड़ू एई आशा एवं विश्वास करूछि मु स्टूडियो रु। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम पुष्पलता दास आपनक तमाम प्रतिक्रिया पई।